नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु केमन आছেন आशा करी सबाई भालो आছেন। आज के आपनादेर जन्य एकटी नतून खबर निये एसेछि ता हलो वेतन बृद्धिर पर एबार भाता। आशाकर्मीदेर जन्य आशार आलो देखालो राज्य सरकार। गत कयेक मास धरेई राज्य सरकार तादेर राज्य सरकारी कर्मचारी थेके शुरू करे विभिन्न क्षेत्रेर कर्मचारीदेर जन्य सुखबर दिच्छे। राज्य सरकारेर तरफ थेके गत बछर डिसेम्बर थेके चलती बछर फेब्रुआरी मास अर्थात 3 मासेर मध्य 2 दफाय 8% डिए बृद्धि करार घोषणा करे। एर पाशापाशी राज्य सरकारी कर्मचारीदेर विभिन्न सुयोग सुविधार विषयेও नतून नतून सिद्धांत नेওয়া হয়। राज्य सरकारी कर्मचारीदेर पाशापाशी भोटेर कथा माथाय रेखे फेब्रुआरी मासे राज्य सरकार जे बाजेट पेश करेछिलो सेई बाजेटे आशाकर्मी थेके शुरू करे अन्यान्य विभिन्न क्षेत्रेर कर्मीदेर वेतन ओ भाता बृद्धि करार सिद्धांत नियेछिलो। आर सेई सकल सिद्धांत अनुयायी एके एके सब कार्यकर करा होच्छे राज्य सरकारेर तरफे। गत मार्च मासे राज्येर आशाकर्मी थेके शुरू करे अंगनवाड़ी कर्मी और आईसीडीएस हेल्पारदेर वेतन बृद्धि करार घोषणा करेছিলেন मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। एप्रिल मास थेके अंगनवाड़ी कर्मी और आशाकर्मीदेर वेतन बृद्धि करा हय 750 टाका एवं आईसीडीएस हेल्पारदेर वेतन बृद्धि करा हय 500 टाका। वेतन बृद्धिर पर एखन अंगनवाड़ी और आशाकर्मीरा प्रति मासे पाচ্ছেন 5250 टाका। अंगनवाड़ी कर्मीरा पाচ্ছেন 9050 टाका एवं आईसीडीएस हेल्पाररा पाচ্ছেন 6800 टाका। तबे एबार এই বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি ভালো খবর এসে পৌঁছেছে। আর সেই ভালো খবরটি হলো অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি। আগে আশাকর্মীরা যেখানে অবসর নেওয়ার পর এককালীন ভাতা হিসেবে 2 লক্ষ টাকা পেতেন, এখন তা বাড়িয়ে করা হলো 5 লক্ষ টাকা। আশাকর্মীরা যখন তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে দিনের পর দিন আন্দোলন চালাচ্ছেন, সেই সময় তাদের অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি রীতিমতো স্বস্তিদায়ক। তবে কেবলমাত্র শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের আশাকর্মীদেরই অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে এমন নয়। এছাড়াও অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে রাজ্যের যে সকল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাদেরও। এছাড়াও সেই সকল কর্মীদেরও অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যারা এসএসকে এমএসকে শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, আশাকর্মী, আইসিডিএস ওয়ার্কার, আইসিডিএস হেল্পার, সিভিক ভলেন্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। সরকারের সিদ্ধান্তের পর রাজ্য অর্থ দপ্তর এই সকল ভাতা বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। নমস্কার।